যত ত্রিপুরা তাকে বুকুরক তাই ত্রিপুরা হানি যত বড় সারা বিশ্ববাসীনো হামজাক মাতাই খুলুমুং ইয়াফারো তিনি দশমিনি ফুংকুজাঙ্গো তাকুক তাই বুকুকজং তিনি আং সোশিয়েল লাইফও ফাইনা তো মুসুংলিয়া কিন্তু কাইসা বেলাই वानसुक जांनाय कक कतमा बसकां फाइ सपायमानि बागै फाइना बायदोंखा ताहुक तै बुखुकजों तिनि जों 10 मिनिट जतन हहम ददमखै असामतायनो काइलै पालायलै पाइलैखा किन्तु राजानि आमलनि सिमिनो जों सै तेराता जुगनि सिमि असामतायनो खालाय फैलायो आव बागैनो कक साजागै दङ Sini buba gerarok agini simi osa matai na kai femeni bagai. Raja bokayu osa ni matai kangal mami teruwo. Raja botano misi mothana kangal toku furtharo. Kintu অথবা ফিয়া angkaise koksena nai ma obose. Raja le osa kayo agi durgotino nas khane ni bagai. Jobago kaplaying na ni bagai. Des rajyo hanok na rokha khalaiman na ni bagai. শক্তি পূজা খাই শক্তিনি আরাধনা খাই শক্তিনি সাধনা খাই রাজর্ষি শক্তি সানো দেশনো রক্ষা খাইও শাসন খাইও বংশনো রক্ষা খাইও ইতিহাসনো রক্ষা খাইও কিন্তু তাবুক जों हा गोनाङै असा काइलायो आमा असा मतायनो काइलायो तामनि बागै काइ जों केबो सिया बबनो शक्ति पूजाहीन आबोबो जों सिया तामनि बागै शक्तिनि साधना खायनाय शक्ति पूजा खालाय तामो साननाय शक्तिनि आराधना बाहायके खालायनाय जोंआबो सिया असा काइलायखा रांखांलायखा जालायखा नोंलायखा जवाग नोंलायखा अर्केस्ट्रा तुबुय मोसालायखा तामनि बागै शक्ति पूजा खाय बबनो शक्ति पूजा खाय हिन आबो सिलिया असा मताय काइलायो असा मताय काइलाय तंथलाय आसोंनो असा मताय तमान मताय बनो तमा पूजाहीन तमा साधनाहीन आबनो जों सिया आबोनि बागैनो ताकुकतै बुकुकजोंनो दिनै आं बेलाय खाकामानि बिसिंतै आं कयनामु जोंखा दुर्गति नासिनी हिनिसि दुर्गा हनजागो महर्षि मर्दिनी दुर्गा असुर विनाशिनी दुर्गा जेफुरु मतायरकनि बंशनो असुरक दंस खालायै थै कसग्रैतनो आफुरु अमतायरक असुर रक बाय माने रायकस बंश बाय बोसाक गोनाङै बुयखुमु गोनां बुयनि तंथक जाथक नायमेया बुयनि गाहाम नायमेया बंश बरगनो होनो असुर बंश साक कसम वाक्राकारा वारिचे जाथत बोसाक तरमासे बुयनि मांनि मागथामनि समान बरगनो होनो असुर बंश रायकस बंश अ रायकस बंश बाय जेफ्रु अमतायरकनि बंशरक जप्रब जागो शासन सुसन अत्याचार खायजागो आफुरु ताई तिकिलियांगै शिवनि थानी आबोनि रक्षानि उपाय शान्तानि दुर्गा देवी दुर्गा शक्तिनि उत्पत्तिंगै असुरनो चबा खालाय विनाश खालाय मतायरकनि बंशनो रक्षा खायो आ रक्षा खायनानि बागै देवी दुर्गानि उत्पत्तिंगो आबोनि बागैनो साजागो रक्षिणी क्षमादात्री सृष्टिकारिणी कल्याणकारिणी मंगलकारिणी दुर्गति नाशिनी असुर विनाशिनी महर्षि मर्दिनी प्रलयनकारिणी सृष्टि रूपिणी शक्ति रूपिणी मातृरूपिणी हनजागो ताकुकतै बुकुकजों जोंला असासिमि कायै दङ बंश कमरमाबो साइमेया ककबो सारागिया बंशनो बाहायके रक्षा खायनाय आबोनि लामाबो माया ककबो सारागिया चैलेंज तो उलनि कक्सि आबो हायकेनो त्रिपुरा हा कतमा तंमानि खसरते खसरते खसरै ताबुक मसमसानि जागाङै थांखा ताबुक बोसों सेकजागै दंखु थाइसापानो कक साराकनाय गैरैखु सालायजावो
आंहाय नेता कतर ताई करी हनै वानसुगै नायदि गेस गोनां बेलुन हाय गेस तंसाक फुली तंखा गेस न सुसिबै फुगै लिक खलाय रहकाय आ बेलुन बिसिंनि गेस अंखरि थांकाय आ बेलुन कतमा जिरु ngै थांमा हाय जों अरनि नेता रकनो काहाम के रगै सेरि वानसुगै नायखे बरक बेबाक अ गेस थांकायनो जिरु जिरु बंनि थानि कोनो करि बिसिंग যদি বিসিংহ তংখাই অ জাগানি মুকুমু হা ন ক্ষমতা অধিকার সেকজাগলা খামু বিহিক বুসা বথার জাগলা খামু রেপ খাইজাগলা খামু নক সকসা জাগলা খামু পান্থর হারেপ সেকজাগলা খামু শাসন প্রশাসন আসু খামপ্লাই সেগি না জাগলা খামু জামানি মাইখলাই সেগি জাগলা খামু আবসে जोंखै नेता तोर जागलाय दङ फना हाय नेता कतर करी दना हाय नेता कतर करी हिनि सालाय दङ बुको बुसिक तरखा निनि तरमानि प्रमाणता मत न कक थाइसे सारा गया सें से रमना रियाखौ जबा खलायनाय हिनि न साकना सावो वारियर हिनि बुमुंग्रु लासिमा सिंसा लासिना रखसिया दा हैं बयनिबो सा राजनीति खलायके बाहायके बंनि बंशनो उन्नयन खलाय बंनि बंशनि डेभलप बाहायके खलाय बंनि बंशनि सेफ सिक्युरिटी अस्तित्वनि ग्यारेंटी आत्मनियंत्रणनि अधिकार बाहायके रे नुगिया दा बरंग नुगि अनुभव खायना रिया दा राजबारिनि गेट 1981 सेकमा जागो केबनि कुनु खरां करे आस्था बलमाट विवेकानंद मुंगै फारि खिबि जागो नुगिया दा ताम तंसिनि दरेक सबाय जागै फायो मिया निर्महल सगै खिबि जाखा थांले नों ताजमहल हर रिनेले दिल्ली लाल किलाव हर रिनेले थानि बाहायिंग बं बरक आसुक द तंखामु बयनिबो साना मासानो नों रेप खै बोथारनेला बाहायिं खामु बयनिबो साना गारिनि सकलाय तानिनेला बाहायिं खामु नंनिखे कुन कक सेकरे ताइताम खायनासो सोनि तंखु लासिमा द तंसागो किसा लासिना बा तेरेक बखगै सकम बायख्या राजानि मुखुमु गोबांमा तंमनि कमाय थांबायख्या दाबो राजप्रसाद सिमि कायसा तंसिउ आबोनो सुदैया फालैपानो चालायनाय बखकपानो चालायनाय सकसायपानो खिबिजाकनाय नरखाय बरकनो गणतन्त्रनि मुंग्रुवै बुत नावै नरकतामु खायके बंशनो नरकतामु खायके इतिहास न नरकतामु खायके नंनि राज्य न वानसुक द नाय अबनि बागै द पब्लिक नरकनो बुट रखना हैं पांथर की पांथर सकजोंना बागै द बुट रखना पांथर की पांथर हारे कट पांथर कत सेगिना जोंनानि राज्य सेगिना जोंनानि बिहि गुसारेप खाय बोथार जोंनानि ताखुक बुखुक गारिनि सकलै तानि बोथार जोंनि हर थाङै रमिना हरै कगै बलंनि बरखनि दोसर जोंनानि जेल सबि बोथार जोंनानि बागै द नरनो लुकुरक बुद्रि जिदिरि खना नंनि कोन फन दायि तो तंग हनि वानसिं जेदे थांनि बंनि मुखुमनो बुनि मुखुमनो नरवा बायके हरैनेले दायित्व जिनिस तंना नांगौ किसा केन साबु सम्प्रदायिक बिचार खायमेख साना रियाख साबु सम्प्रदायिक फनकना रियाख तामुं थाइसेपानो कक्करि केबुलनि लासिमा सिंसा একটা গণতন্ত্র দেশে সম্পূর্ণ সরকারি পহরার সামনে দিনে এবং রাতে ডিউটিরত অবস্থাতে নির্মহলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো কোনো পদক্ষেপ নেই আগামী দিনে রাজপ্রাসাদ উজ্জয়ন্ত প্রাসাদেও যদি আগুন ধরিয়ে দেয় তথাপিও সরকারের চোখে পড়বে না লাল কেল্লায় আগুন ধরিয়ে দেখাতো তাজমহলে আগুন ধরিয়ে দেখাতো কি হতো স্বাগত হইদা তঙ্করে ঝান্সি রানী বেরোইতে তো দেশনি বাকি বংশনি বাকি চবা খালাই থিকা ইতিহাস পড়ি সার্টিফিকেট না লাই পিএইচডি হলাই দङ হিস্টোরি পিএইচডি हिस्टोरी मास्टर डिग्री पा
देवी दुर्गा बोरै बिनि बंशनो रक्षा खालामनायनि बागै बाथ्रा खालामनो नोंखै चेलासो कोनफां खायनो रोंलिया जानसिरानि बोरै बिनि बंशनो रक्षा खालामनायनि बागै राज्यनो रक्षा खालामनायनि बागै चबा खायसो थैयो सारेन्डार खायलिया बुनि दास रोंलिया इतिहासनो मुइतो खालायला दालासि ना लासिनो सिया तामनो लासिउ हिनसिया वानसुगि जानाय संगे संगे एक्शन रिएक्शननि व्यवस्था खालामनायनि কক किन्तु सरकारनि कोनो पदक्षेप ताबुक जरा नुकजागियाखौ आरो साबो सकना निर्महले के आगुन लागाते पारे এটা চেনার কি আর বাকি আছে কে লাগাতে পারে কোন বংশের লোক লাগাতে পারে পাহারারত অবস্থায় নির্মহলে 24 ঘন্টা ডিউটিরত অবস্থা কেন এখানে আগুন কেন কোনো পদক্ষেপ নেই সরকারের তাহলে নিশ্চয়ই সরকারেরও এক ধরনের উদ্দেশ্য আছে কোনো না কোনো ভাবে এই রাজ্যের ইতিহাসকে ধ্বংস করা মুছে ফেলা এটা কোন ধরনের সরকার কোন ধরনের গণতন্ত্র নিজের বংশের অস্তিত্ব তৈরি করার জন্য আরেকটি জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্বকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা এটা কোন ধরনের গণতন্ত্র একটা পক্ষ অবৈধভাবে যা কিছু খুশি তাই করছেন আর একটা গোষ্ঠী লাঞ্ছিত বঞ্চিত অত্যাচার বেবিচারের শিকার হচ্ছেন কেন এটার নাম কি গণতন্ত্র এটার নাম কি গণতন্ত্র গণতন্ত্র কাকে বলে এটার নাম কি সংহতি এটার নাম কি পাহাড়ি বাঙালি ভাই ভাই আজকে যদি রবীন্দ্রনাথের মূর্তিকে ভেঙে ফেলতেন ত্রিপুরার ত্রিপুরী জাতিরা আপনারা কি বলতেন কি ভাবতেন সেই 2019 মাধববাড়ির মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের যে মূর্তি স্বয়ং গভর্নমেন্ট ফৌজি সরকারি ফৌজি টিএসআর দ্বারা গুলি করে ভাঙা হয়েছে গভর্নমেন্ট কোথায় বড় নং পাহাড়ি বাঙালি ভাই ভাই কোথায় সেই পাহাড়ি বাঙালি ভাই ভাইয়ের কথা এই রাজ্যের নাগরিকরা কি না করেছে তোমাদের জন্য বাঙালিদের জন্য উদ্বাস্তুদের জন্য তাদের জন্য জায়গা দিয়েছে রাজ্য দিয়েছে প্রশাসন দিয়েছে শাসন দিয়েছে অধিকার দিয়েছে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করেছে বাঙালি কালচার সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছে বাঙালি জাতিকে সামাজিকভাবে গ্রহণ করেছে কোনো বাঙালি তো ত্রিপুরী কালচার গ্রহণ করেনি ত্রিপুরার মাতৃভাষা ত্রিপুরী ককবরক ভাষাকে গ্রহণ করেনি কোনো বাঙালি মেয়ে বিএ পাস এমএ পাস ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার কোনো ট্রাইবেল ত্রিপুরী জাতিকে তো বিয়ে করেনি কোথায় গেল সংহতি কোথায় গেল ভাই বোনের কথা কোথায় গেল ভাই ভাইয়ের কথা কেন এই পক্ষপাতী যদি সরকারের এত নিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি থাকে তাহলে আমি ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে আবেদন করি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ত্রিপুরার 24 ঘন্টার মধ্যে অপরাধীদের অ্যারেস্ট করা হোক এবং তার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা তৈরি করুক এবং যা ক্ষতি হয়েছে ইমিডিয়েট তা সংস্কারের পরিকল্পনা নেওয়া হোক অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আমি ভেবে নেব যে ত্রিপুরার সরকার পক্ষপাতিত্ব সরকার ত্রিপুরার সরকার চক্রান্তকারী সরকার এই রাজ্যের ইতিহাসকে ধ্বংস করার চক্রান্তকারীর সরকার চক্রান্তকারীর মদতদাতা উগ্র জাতীয়তাবাদের মদতদাতা আমি ভেবে নেব তামো সানাই তাকতেই বুকুস অহানি সাকনানাই নেতা পেটা যেখানে থাকবো
খুমালা মান্না মুসুক নাই আসুক থাই মান্না মুসুক নাই জনগণই সেবা খায়াসানি পথ মান্না মুসুক নাই মন্ত্রী চং পাইগেরা দিহ নাই দফানি কক সাবই মন্ত্রী থেকে মন্ত্রী মন্ত্রীর পর মন্ত্রী মন্ত্রীর পর মন্ত্রী এমএলএর পর এমএলএ 5 বছরের পর 10 বছর 10 বছরের পর 25 বছর 30 বছর মন্ত্রিত্ব হওয়ার মানসিকতা নিয়ে যারা রাজনীতি করছেন, আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, এই ৭৯ বছরে আপনারা কি করছেন? ত্রিপুরার ঐতিহ্যকে, ত্রিপুরার অস্তিত্বকে, ত্রিপুরার সামাজিক অস্তিত্বের গ্যারান্টিকে, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের ব্যাপারটাকে কি করেছেন আপনারা? কোথায় নিয়ে গেছেন? এটার নাম কি সংহতি? এটার নাম কি গণতন্ত্র? এটার নাম কি ভাই ভাই? এটার নাম কি স্বাধীন রাষ্ট্র? কোন স্বাধীন রাষ্ট্রে আমরা বাস করছি? যেই স্বাধীন রাষ্ট্রে যে বহিরাগত সেই নায়ক। কি ভাবেন আপনারা? এরকমই যদি চলতে থাকে ত্রিপুরায়, আগামী দিন হয়তো আবার সেই ভয়াবহ বিপ্লব শুরু হয়ে যাবে। আমি আবেদন করি সরকারের কাছে, ভারত সরকারের কাছে, ত্রিপুরা সরকারের কাছে, এটা যেন দ্বিতীয়বার না হয় এবং যা হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিচার ব্যবস্থা করা হোক। আমারও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আছে, আমারও আত্মরক্ষার অধিকার আছে। এটা আমার কথা নয়, ভারতের সংবিধানের কথা। আমাকে বাঁচানোর অধিকার আমারও আছে, এটা আমার মৌলিক অধিকার। বেঁচে থাকার অধিকার, প্রতিবাদের অধিকার আমারও আছে। ন্যায় বিচার চাওয়ার অধিকার আমারও আছে। অপোজ করার অধিকার আমারও আছে। প্রতিবাদীর আওয়াজ আমরাও জানি। কাজেই এই যে নির্মহল, এটা ত্রিপুরার একটা গৌরব না, ভারতবর্ষের একটা গৌরব। এটার উপরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া মানে এখানে একটা গোষ্ঠীর আরেকটা গোষ্ঠীর উপর আক্রমণ, আরেকটা গোষ্ঠীর ইতিহাসকে ধ্বংস করে মুছে ফেলে নিজের রাজ্য তৈরি করার পরিকল্পনা, সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির চিন্তা চেতনা, এটা কখনো আমরা মেনে নেব না। কাজেই তার সুস্থ বিচার আমরা চাই, তার উপযুক্ত অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তি আমরা চাই। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে অপরাধীদের বিচার করা হোক, এটাই আমাদের দাবি। এটা যদি না হয়, সামনে আরো বড় ধরনের আন্দোলন হতে বাধ্য হব, আন্দোলন করতে বাধ্য হব। সেই দিন হয়তো আন্দোলনের পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তার দাড়ি কমা কেউ দিতে পারবে না। কাজেই আমি অনুরোধ করি বারবার, এরকমটা যেন না হয় দ্বিতীয়বার, এবং যা হয়েছে তার উপযুক্তভাবে পর্যবেক্ষণ হোক, ইনকোয়ারি হোক, জাস্টিফাই হোক, অপরাধীদের উপযুক্ত সাজা দেওয়া হোক। যা ক্ষতি হয়েছে অতি সত্বর তার পুনঃ পরিকল্পনা নেওয়া হোক। এই আবেদন রেখে আমি আমার কিছু বক্তব্য, আমার কিছু আবেদন, আমার কিছু মনের ইচ্ছা আপনাদের জানালাম। তাই দেশবাসীর না আং কয়ু নরক যতন হজাক দি কাইসা কাই তেরিক খাই বেবাক সালসা সেকামাই খিবি নাই বিনি খাই প্রতিষ্ঠা খাই নাই নিনি প্রতিষ্ঠা খাই যেন ধ্বংস খাই নাই বহাই অপদার্থ ন ইয়ংমাল সঙ্গে সরকার খাইলাই চংলাই তংমানি বরং সাপোর্ট খাইলাই তংমানি অবনি অপরাধনি যে মাসুল নরনি বসাব বতৈ সালমা সাকাই বলি থাংতঙ্গু নর ওয়ান সুগি নাইয়া মাতৃভূমি বাই বেইমানি খাইমানি মাতৃভূমি বাই অপরাধ খাইমানি মাতৃভূমিনি উপর চাওই মাতৃভূমিনি উপর স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতকতা বংশ বাই বিশ্বাসঘাতকতা খাইমানি সাজা নরনি বংশরক মাতাইবারি পুন পলি সালমা সার মাহাই রোজাগৈ তংমানি নর লেখাইদত নাই
लेखाय दानाय बसकांगो फाइ दङ तेबो बिनाशनि कारण निनि सालसानि मन्त्री सालबानि मन्त्री बायसि नों बंशनो इतिहासनो दंस खायनायनि फासिं नों साबुनो खुसि खायनायनि बागै नों आ मानसिकता तैयार गारि कावि नेता हनि साक साकना बलायलाय दं लासिमा क्रिदे नंनि किसा लासिदि किसा वानसुकदि किसा विवेक विचार खायनाय दि ताखुक तैबो खुकजं आबुनि बागै आं पाइथागो नरगनो कयना नायो जनगण नरगनो ताबुकबो काहाम जरारै तंख ताबुकबो बुद्रै तंख जे दिनो अ हानि जनगण नरकनो उ नेपालनि हाइकेरि फिरिक साप्रागानो उ आफगानिस्ताननि हाइकेरि फिरिक साप्रागानो आ दिनो निनि मन्त्रित्वनि स्कर्टनि गुलि पुसगलाक ताखुक तैबो खुकजं काहाम के वानसुक दि बंशनि बिरुद्धे सामं खायनाय रखनो बंश जुदि कमरि थांपुरु बम मुनिस नरनो बुद्रि इलेक्टेड खायनाय साबो नरनो टिकेट नाय साबो नरनो सीट नाय साबो नरनो बुद्रि निर्वाचित खलायो जगा मन्त्री एमएलए चानानि सुजुग नाय नर वानसुक दानाय किसापनो काजै नंनि दायित्व नंनि कर्तव्य न पालन खायनाय नंथुं अहानि बंशरक नरगनो जे बुद्रि निर्वाचित खायमानि नंनि दायित्व नंनि कर्तव्य न पालन खायनां नंथुं बंनि आशा न बंनि अस्तित्व न बंनि आत्मनियंत्रण अधिकार न सठिक भावे रेनानि बागि परिकल्पना ना हातुं नाय अनायनि विचार खलाय विचार व्यवस्थानि प्लानिंग ना हाजाक नंथुं अबनि उपयुक्त इनक्वारि खलायै अपराधी रंनि साजा ताय खतिं मानि इमिडिएट सानामजागै आगामी दिनो कमाजाक रंनो बतेबो उद्धार खलाय पुनरुद्धार खलाय बरनो प्रतिष्ठान खाजकना अंथुं ई आशा आकांक्षा नारगै अ राज्यनि बररकनो आनि कक मथाकनानि सिगां तेइसा कयजावो नरक अ ककनो जुदि सापोर्ट खाय तंखांकाय आनि ककनो जुदि सापोर्ट खाय तंखांकाय नरक लाइक ते कमेंट्स खायदि अरनि जे निनि आनि बोध बाय मन्त्री तंनाय रक मन्त्री इंगै थांजाक रक एमएलए इंग तंनाय रक एमएलए इंगै आगि सरकारा आसक थानाय रक निजिनो नेता हनै साक गसिउइ तंनाय रक न प्रश्न खायनांथुं उपयुक्त जवाब आदाय खायनाय नंथुं ताई जतनो अ जे अन्याय अत्याचारनि पक्षे बासावै खरां तिसावै जों पाल बाक्साखाय जिनि अस्तित्व ताई इतिहास न रक्षा खायनायनि बागै सुबासुरना अंथुं कमेंट्स खायनांथुं लाइक खायनांथुं अ कबपुं नारगै आनि कक्किया सामानि अरनम थाका खुलुमबायखा तिप्रा आयुग लक्थुं।